Abushanfo ya makwaba eba Seviman TV so. Enne eye edasonko a ewo ho ede maw. Media ne eda Philemon Sare. Na enne ye babe hie yi nua bema bi the legend of Sevi. Aye nua bema ne din de Eric Kofi Sechere. Ewo Seviman TV. Se de na no na obisa na ade na munko interview Kofi, ade na munye sei enne aduru ho. Wan ni Kofi Sechere. Na impono ede na oye. Watene nka Upeso uhuni yie ene akwanya ada ho ama se oso ubehuhu Kofi Sechere se de otie Kofi me ma akwa aba ene eye ema ye se yehia wo eye ni GSM ema Seviman TV na Kofi Sechere kura no hwan ni Kofi Sechere Kofi Sechere ye nyumtuni a wapi wo Seviman meka se kan Sevi anyumtofo no bia me so meka me ho afra mu bi na dodo na so meka me ka ho asante mampon na ofri demo aware enti ne ma me de ne bibi se ahibenso na Sevi ahibenso na mewo na dom to ya na madwuma na so ya media maya nyina de bobra Sede me ma woti ahye no Kofi Sechere a legend of Sevi ene ne ye no ahia e wo Seviman TV so ba bia o hwemi bia say ye Facebook say ye YouTube ene ye share Kofi Sechere live and Kellet aye ne no ebo nkomo Kofi Sechere nyom to na na urade e de adom no sede ye nua be ma no ehye no no Kofi Sechere dini de atibi said my helpful tambia omo frɛ no mo bisa den na de mo interview a legend asoma si enne akwenya na ba bedu na Kofi enum to no den ye ka se Kofi Sechere enum ben ne de be kai Kofi Sechere ebe ma ye hu shampa Kofi Sechere eni enum adodo na de be hu me pa de Mekan se wanya wayi ehunye yi akofadi wanya wayi ehunye yi akofadi Robert Akama ya he wanya wayi manetwe maze ya olabrai wanya wayi sanwe yi akofadi era se arofo se dia wote ye no Kofi Sechere ena wote ne nka the legend of Sevi so ba Seviman pa na se ye kwa yi ase ye ko dwabo ase ne ya anti Kofi Sechere nyomo dia na de se dwabo no anya sheda wie peye sa eti enne ena wote ne nka no ye nua be ma bia opo aye ye nua be ma bi apia enterprise ena obeso ya sene se enne ye fa dwuma die nye den emre wo afi nso se manfe ma media so ye den e kan ho ena obebu aye enne ye hia Oha won sen ya wo hwen bi apia enterprise ono na betimi abo ka ho no ma ye papa bi apia eton ka ho ne ma nyina bi all kinds of oil farm bed eden na wo bed brick fruit de eye wo ka na se ne ma nyina wo de be ma electrical parts no so wo de be ma o bi apia eton korora ho ne ma kia ro ho ne ma ka ben ankasa na wo hwe abunya bi so wo be kwa idea fo woni kire yo so kwan so abra wo du DK Crunchy enterprise ho na Sabinkum ubehu bi apia enterprise ewo ho fra bi apia enterprise ewo ahomatrofo so 0246 946179 Kofi Sechere ya da wase sama akwa ba bi Kofi Sechere enne akwenya da ho ama se ye ne oni Seviman TV ebedi nkomo na ye hu Kofi Sechere wabo din Kofi Sechere and Ose oye nyumtuni ampa atiefo ne ahwefo nyina hu sampa oye nyumtuni enum ya otu ya kai wo modie nanso Kofi Sechere ufrefa asem we de me boso aya na aya manfo me ankasa de be fra sante mampon suta na me ma me ne free ona me papa so free offense asante mampon suta na o papa so free offense na so kan de na just me ya sante ni o ya sante ni pio ba se no na otu ye nya santino me ba ware owo one me papa eja ware na oba sefi di sefi na opani bi ebe ware no de ne ba ahibenso enti one me ba na jese me ya kwara na batena se pa na bi ka tena
no so yes sebi no yes sebi Kofi Kurum yours Kofi Kurum betamase nti me ma me ba aware no na me sua na odem koma ne ma me onua pani ewo te me ne ma me pani na net te na sebi kasa na me tene kakra te me wie school no na me to me ma me wo de benso na me so be amazing te me kire nkwala adwuma na ade nti me start nyom to no wo twi kasa mu ana me SD ni ba okay nti na me to nyom no twi ena chese ko ba se me first album when you sa me no me dika fa wiase that's my third album esa na me be nyom ba ku bi sam shebre ho na me de se bi nyom ba ku bi sha ase alema ne su fo dure manyame te no de na no ye twi ena chese me de sa se bi ba ko na bi twem ba se no no o ma hu mi yie ko si se na nan ko kum dom enya ne ba bi ko ye ma hene ko ma o ma hene onye ne ba bi ko na ja mo gbogbo ayin to foni nyina no se ye meto se ye me ye o ma hene na ye nyi nyum fa nhye ne tribute yes nte ho na ma me be wura se bi nyum to mu ba yi na e wa adwen se me ye se bi nti na me ka se me sa abon no me de ba ko be twam okay but na response no me hu se e kama ba na still nya de se nka me to se bi nyum no anka sa typical sa okay na nan ko kum dom de na me ko ye ewie sebie no eye yoso man hene e de na me ko to me de na ewie sebie no se dodo na ne mpanyfo ne je ho te ho na ma fo hye mi nkura se ko so ana ye sebenyum no na wonyum no e to so mu abusuafo se de ye ka no enne a very big time se yenu be man de o ka ni nyina ma ye ti ase se obi hye wo nkran a e ma wonya ze bi so be ya ade bi because one ono de na wo mu sanko be se yunum de but na adwen ni so sa but eduru ba bi a ye hye ni nkran no e boa no e ma oye se yunum now se de me ka say why se yunum do say bebre betimi aka se mi nwama no mu a e wo mu se na na dukwasi oh yes a legend akase kukudam pa on de wontimi nkan nyini mfa one of the legends dem mom se kase hwinwum maako yes be tracks there betimi esi bi bu se the whole sebi menyum do so chen obi a megidi nso yeah megidi enti me di kan start mete pa matewi eno me feature eki okay that album 8 songs ena me sambe ye bengo mi ana ha mawu koso nyame ati ase ofi o ba ho let yanko commercial break na yemra abushafo obetwen mi kakra yanko commercial break emra ye ba ye ne Kofi ebeto aso ma kwa ba bi ndoso ansa na ye be kono na ye bobo wo nyoma ewo ho ene ade na ye hwa ade bi wo ha o se enum to na se de wo ka se wo ba sawi ye na yoso mahina ya me ato ne sa frɛ no enum tribute mu na ma wo be to sawi no enum na wo de aba no ebe bi sase ekwan be na wo fa so a wo ye wo no kwa me fa so ye menyum de se na Ghana oba nyum a esikasem eda nyum no de me si adwuma ya eja nya me dom me a chede na ekura me dan bia me chichire bob flow everything abro san kura me timisi nto eja de adom fo be dom me kakra no eno a na me de wura studio na eja me de kakra so atwa ko ba bia ja abof kwala no ne ma me no so ye de be hwe how far nti eno a na me de ewuram na me de akoye na me de record because scanner obenya djuma numanu ana de akwa ko wura music eno a ene easy si a message djuma na wo de hye enum tuo no mu ma mi se enfa so be na ya wunya ewo enum no de na fa so nya wo fa enum by kwa gospel artist here na me pese nya me asem no na me de pia bonten enti me de enum no ko hye sika no hye mu a do menim se bibi be pie mu epie mu a fine pie mu so ana eja asem no obi atibi na so ya na sika na yesai e de hye mu ntinu nka obenya de a ka wo de sika ne hye mu a ka se won saka na so yensa nka ntinu ya fa ne se sa ya se adwuma na wo ye fame na de hia emom daachi bi
bibi be free maba but taye na ya na de ye no say me ye ne na bi e chena no na nyame adom na bi amakwan bibi nti for the first time no but taye say me de kanya me asem me de tufo achechire na emum at the same time say sound ya fame no atoko na da change so atimi aboa ya asetene nti nye fame ni per se sika free mu ba de a adom na so free mama de na me ye gospel na de but secular songs no de at times I na esikasem because we disike shemu I na verse on sabeka but ni nyina mu nya na so if you say we anye yi a next one me de bebe yi no na nti na ma abo na kwa ko dru nkron no me na me bɔ me ho me nya mo afiri obi a wow nipa makoma kubi na wa na wa bo kakra ono abo SK bia na bia kofusu na god okay our science omo na bia metima ka so my do kakra apart from that me nya mo afiri obi a me ya nkasa so music industry no mu de unni wafo bia te se wankasa se de wokasa we medicine oduma kakra obeye na no na ode aduma eno a me ni boafo mi sa kofi waware anyum to for de ya monta ware sa waware me ware ntem asarenti ne se a me mo brapon ne basabasa nti me ware ntem je for so ware nti se wo hwe no na se bia wo mu se o ye fine guy na fine man nti wo be ya masa for so homa me wate kofi waware a ukuta nkwara se me kuta nkwara mi no 2 na mema wow where back on that mean oh me back okay yeah kofi am say the kan yina no abrabo no say na tie efie sofa ewo adwuma na wo ye no ho say na hu no abrabo no de me papa ene me mama ji awade entem say na bi kaka mi wie school am ko hwe na tira kwan so na wa free ti manya papa bi a me mama so oba eti abrabon de mafam yi enti kura na me nimuma enso nti na mam kosu ya mesi na mjiri se no de ya menhihye enti mesi adwuma yi a eno na me na ja nyom no so akoye me talent nya me de ama me me hu ni se me ye kura na sika na me de ye nyom kura na ma nya bibi ani kura me de enti no na me de namu a me de si nka mesi adwuma no ka me timi de akopra but nyom no nti me de wuram se ya me ye nyom na ma apie mu bi ateme nka keke eno na maybe say sisia na unye sika wodi akowura no ntuom efie say na wo ho efie like oyire ene wo ya adwen o ma ene wo ya adwen like on say ade bi wo ho a o ya obem so ade mu o ye hwe wo ye hu but unya mfa so like ebema sika na ba bebre kakao ni a wodi akowura no ntuom oyire na wo ya adwen sa me yire ne me ya adwen sa na meka no bi se ye be hu ye ho no onim se meto nyom but ono Kristo tinimu on so nyame so mini enti sansa meto nyame nyom ntinu na nya de a ha ne bebre enti me da vieti akosahwi ene kan se secular music ne de no kra ne wa anya wa de hu ye se mawuram ena on so hu ye no se hu se apagame ko dodo na age mitumu ena se nam na no so po na ma ye hu me kasi enti me yire ne me ya adwen emo eto da ya no yumi kakra se ma ye adwuma no na me nya bi mo bia hwe bi no mu a nyum to mo makọ mani nanso me de tia na tia no ya na ha kakra very sad very sad abusia for enu ya be ma na kosem eno no ya se o ye adwuma kakra o de ono yele na o ma bedie no na akwakọ wie se o de kwakọ ye music na sabi ohwe emfiri mu ma onya boafo enye easy di kofi kunya mo a ope bebre be papa enna ma ye me mpa bokese pa masra urade a na yakobo na ye nhye no ono a bebre mu pepe mo aba machini a ha oni awutie o hweme emmoa bi a wo boa ye nua be ma kofi sekire no akwanya wo ho se onso obeboa se wo hwe number na da screen so a obetimi afre ye no obedi nkomo e be kire oba bi wo wanu ne be hia 1 on 1 na de wo pese wo de boa ne bia wo de aboa bia wo studio
oh metimi aboa aye ne recording ama no obetimi aboa aye ne video shooting na ama na awrade so ebehira kofi mama kan semwe ye hwe music no sisi wa kasa no abon dodo sen na waye edikan 98 me ye awrade na sorry me ye okwankyerefo nyame na 2000 me ye awrade 96 me ye fawiase me pe Jesus na me ye 97 Sesame Shebre 98 ye mete pa matewi na me home kakra sanse na ne man koyi na me ba 2014 na be ye wanya wayi 2015 na me ye ne mo yo fe jure we si 2016 na me ye be mami dubala na bi twa to kura busi nti album do say na wo mo 10 na wow 10 good albums mo 9 10 na namkon ebi namkon mu ba ebi namkon ofi som yanko commercial break abusafo ye kwa aba ye ba ye beto aso wo se ebi namkon so ba na de himpo eye sewinum eye abrofonum eye twinum na no so kwan be na ofa so aye no tweme yanko mra sisi ya abusafo e ma kwa aba eba Sewimine TV so na se de e hye wo no enne abamu Eric Kofi Sechere the legend of Sevi enne ye na edi nkomo na ansa na ebeko no na obobo ensem bi so enhwere ma bia na obo no giri se wani je ho enti ye sen akoho ni akwa akwaji nchiremu ofi ansa na ebeko no na o ma eti ahye se o 9 good albums ni nyina mu no de waka ma ya ti ahye nyina no se wana kakra na me saba se mo sikai wunya ya na de akwa kowura enuntu so se de nyina nim se mo frɛ ne ya da ache wo so won kwara mienu oba ne de wo so ni problem na kwara no so kwampen na ofa so ehwom obi ne obi sa wasem na o ze ade no nyame de talent no ma na wote ho na won fa nya adwuma wote ho ana ho ide na wotete enti botae ne de na nya botae se me ye de piska na mofra no de aja koko ne pa kakra ja de bi wura mu anyum no mu a na nkwala no so na onkwara no modu sukuu mu ana bibi mu modu sen se panyin no de se ya to aka pole okay Technical University dem do ko medical na kuma no so da fi ne bebe ofi aya de me da se aya de pa enye easy se de o kan wa asemi na o sin abehwe university tertiary enye easy ebi so ofi o se de di wanem no ano so ye nyom bensa gospel wow this gospel na me to dada na nankwa kum dom wo ya na twetwe mi go wura na ma hu se so no se bi no ye wura mu a afafa bon so mu de menya mo anka enso so se bi kasa na me de ti me ya mi ntimi nya wo ya me kasa kra mo masters wo ma record o se about se bi ba se no me pause kakra na ma go back to gospel etwi no de ya me adom ma future great tampon okay before se mbe wanya waye ni nyina na me na ya yi dada asema ka me be bisa ne se mmoa na osi wonya na betumi aba se wa ye ho se nko ana obe wa de o mficha omo di kan ni binti ana bibisa oh da be enye sa my future great tampon and a blessing just blessing okay omo nyina omo future o enyim the airby great tampon de record de twa videos ni nyina wi great tampon ayi nyina ya wie bibia ene just blessing de no na video no ye ntwae ono na da je bia wonyi o kasa no kan sem bi se onum ba ko enam kwan so wa eba ka homa ne ye 10 na kobi enum no tate be na da so tate no se boafo na awurade ni nyina ya boa mi nya ya ho adwendwene ne ade na so okay pato manyame nti be boafo wa awurade asema kan bi sanse aden ne boafo ni awurade because tate na de edoso pa ti den na hye wo kran wo enum na wo de ba bonten
So o shepa se maye album akoma enkro na minya boafo bia nya se menka so menamo a me bɔ ho dawuru obia minya mo amepe na minya na fe de me hwa because me ni tu nipa so a do nipa na nya me be fa no so aboa me na enso so me de me wure hye nipa mu a ise nya me fa nipa no so no aboa me eno ntina me je ne sane boafo no e wa urade ho na so de wa asema ma ntimede ma urade ntina me je tate ne sa boafo ne urade abusha se de enua na sie na afi waja na asema ma urade afi nyankopon no ni na asem enye dai ema no na se ko fi uhwa afi wo hu se wa pem enipa ntimi muawo di se nyankopon na we are ready nshira ready nshira na apa sa album no so nyom ben mo na wo so tracks no betimi agobo bi so wa ma o se frinyame e begina e frinyame so be de ene se yimina ena wiase abodam ko fi nya botre won sem no mood wiase abodam abusafo na wiase de adwebe na ba otima wiase abodam se de yankopon bo wiase ye kura yenyinyini ye nkola beremu se de wiase sikoi enye saa ne yi hu no ese bi ni se a wona wa hye no smas kura undimi nante yari nti se hu mi akura undimi nchia no o se ne se bibia ye basa sika sema ye den enye Ghana nko ba bia yare ni nsem sema kokon ne niema bebre otim se wiase ne normal no yesa na ekono free ne tibral free ne tibiem to se wiase abodam wiase kopias nti hwe na wan tonko na Yesu ba abusafo asem no modu mintimi hande men cassette na ho na twen masa hyase na hwehwe akira kwan ye na mpan so eba ye nko commercial break mra ye ba ye beto aso ko se wiase abodam ye ba ye beto aso Oha won hyen ya wo hwen bi apia enterprise ono na betimi aboa ka ho no ma ye papa bi apia eton ka ho ne ma nyina bi all kinds of oil fan bed eden na wo pe brick fruit de eye wo ka na se ne ma nyina wode be ma electrical parts no so wode be ma o bi apia eton korora ho ne ma kia ro ho ne ma ka ben ankasa na wa hwa abunya bi so wo be kwa idea fo woni kire yo so kwan so abra wo do DK Crunchy enterprise ho na Sabem kum ubehu bi apia enterprise ewo ho fra bi apia enterprise ewo ahomatrofo eso 0246 946179 Awusan fa ma kwa aba eba enne Seviman TV so ye twemu no ye ka asem bi kira so wiase abodam asem no modu na ninchire mu na ma ya ti ahyese ampa wiase no so abodam ampa mentwen se ye mfa mra wansa wa hwehwe kira kwan ye wi a kira ba bia benya bie ene kwan obefa so ene kofi wa bobobi I hope say album the anya bra 8 tracks ni ade na ansem bia etwetwe maso ne se won sem kayemu wo che se o share with gospel IAP afi o da beti ba secular yesahi afi yeti yan se o san akọ gospel de APP mu wiase abodam ne de kika ho. Do you think say nyese bia wonye stable ntina ma wunya moa bi? Oh, da bi nyesa. The thing is, say ashase no gospel na meto. But se no de ene se anase secular no de ibi na twe me ko wura ho. Ena ho koye me de. Okay. But na me susu se bia niam bi be ko yie ho. But still, anko. Enti ma hu ni se de nyame de ma me aye gospel na me shase no ma hu se me to awurade asem na twene. O to na asem na ye. Atwene. Akwa fa bi. Yeah, bi fufuro de se me samba back. Na me be fa we na won me ka wase me say stay kura no secular na meto no o tie me nsem ni yie ba be hu say ya futu nko a utum say stay gospel na je say Yesu din na me nyere me muntia na utia hu say nsem me kan nyina the end of the song no be hu say be tufu te me say de nyame si bo me no nti santi say na say me come back to gospel na me hu ni say afi dem afa urade asem na nkasa na no nkyere say me jai we na nkasa wo mu a
na de ba kwa me ya de be bro Kofi am say wo kasa no first no kan say bi say ba sha bi mu no wutimi say eboa kwa ben so bi was say de ye kan die eno na mani padodo be hu wa na se den eno an ade ntina fe de wo sen udwane akọ ebi se ye hu mi awi am bi se sa na ya me hihye no se ni ba te men kan wi na ya te men kan wo se bi mu no se mi wure me ma mi wure fi urade okay enti ebi Nyankopon ye ne se me mra ha na hu mi yi se me de gospel ne ba ye twi ne ba se de omo di machi wo se bi mu no sa no mi di machi no ma tie urade asem abushafo ya fa ho adua papa ye ono so fa ne ho ade iwa asem na o kan na se bi no obeto ye no ode ba didi yes I fa ho ade very good because I say unoma the urade dia dom no I say de ye aduma very good na ye mra o album na eba no so sisi ana wo se munya moa afi we na eba no nya bia wanya moa bi ana sesei se na meka se boafo na awurade no se human films and media yes se human films and media and that se human TV no omo na Nyankopon yi wo se omo mfa ya me mfa omo so no mo mama nsan ehume nti eho ende be bia memua Nyankopon na memua everyday obi be bi say human film and media media group bay say human film and media is simple media group ya ho e ma say human nyina movie a ebetwa very good movie a ebetwa say wo advert na opia wo de buy ebetwa ma wedding aye bibia efa camera ho ana say ade bia wo behia media bia no say human film and media e wo ho ma wo betimi afre number na da screen no so no ebeboa ama wo hu ba bi say human film and media wo ye office ba ko asawi asamen so GPRTU esoro ho a abrosan no soro ho a ye office ba ko ye ba obi so asawi be kwai o friend number na ebeboa ama wo so be ka asawi man so person we movie actor actress ana se uwo mu dada ena o person o be ye adwuma ni bia men ka se movie asayo en say da mu bintimi twam itibra na be ka asawi man film and media wo ye wa yi a o de enye program freye ne beba abetwa ma awrade enka ho kobi mimi se wasem we am se no be di twa to na bibisa wan kasa no sen na eya ufili ewo music no a wo ye no so e wo ra ho se ade na maye adwuma ya na me nya boafo bia me wure timi ho me wure ho ayo ho no eye di wo mi mu na me pese nke dead di mama nsan hu na entimi bia ena nka me nko ama ho den dia ka metimi na so na se dia nfidie adults televisions adults radio stations and social media bi nyina so wo be koso na bibia bete nka isikasem na de nya media dua mu wa o de toto se benyu a media pia bontin na o be di wo mi mu a enwum no ta ho chepo sepio secular songs or gospel all type of song na media mami na se ye bi pie no na mi nya boafo mani pie no na de a me wura ba se die enam se human films and media ma wura ho no nya menti nim se mato Kofi ye ba wie no da se na o ka kire o fans enipa bi ehwe o YouTube amano ne ba bibia se de wan kasa wonim no se human film and media ba bi yadru ene se human TV nso o YouTube aye se human TV eno anu no boy ya na edam na eda se na o ka kire o fans o mo adi wachi efi wa hyase besi ni yo de me ka kire yedi kan se human films and media atifo Kofi se kire mo so amodi machi enyina se nimdie no de ene talent na nyame de amame na mesre se mon koso ani machi na ye de nepa enso ebebre mu bibia na me yadoma enyom na eba mo hwani mu enche obehu ewo TV ene social media ahodo nyina enam se human films and media so enti media sida bema elder also media sida ebema bi da bibia so ye nua pani krobia Asante so o US abichima afi atiefo nyina ne omo domi nyina monkoso ani echi na ebekoso a
me mama to say me nka say me je se hwikura nyum to no okay ya de beba e betima gospel e betima bibia enti nko so ani machi na ya so ya do munyina ya menka munyina no abushanfo said the enu be manu ma oti ase no sa na tie shebi man film media enne nyame adom omo eboa kakra akra number no na egu ase no obetimi afre 0540698298 ana se number bia wo hu school na su bia frɛ na yemwa na ye chiro ba bia se man film media wo ene niema bia ewo so ye YouTube account Sehuman TV ana se Sehuman film media ade bia wo Sehuman film media no ewo Sehuman TV afi uko Facebook nso abo Sehuman film media ye wo ho Sehuman TV ye wo ho se upe bibi nso a ubo Elder Philemon Esawe a obehu no Facebook afi Evangelist Krobia Asante Evangelist Krobia Asante ade bia yeyi no wo Sehuman TV no eno so oba onsa ebeka ewo ho awrade yankopon enhira na onya okese se o hwe ye afi wuhu wo YouTube so a eya share na like na subscribe na ade bia efa Sehuman film media ana Sehuman TV ho no onso nsaka ene we hia wonu abema Erikofi Sechere media ne Elder Philemon Esawe Kofi that's Emisha. 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 Emisha.